Hustle culture. Ya, mungkin anda pernah dengar terma ini yang semakin hangat dibincangkan dalam media sosial. Okay. Ia dianggap sebagai sebuah gaya hidup yang mana kita sentiasa bekerja dan seorang yang dianggap sentiasa sibuk bekerja diraikan sebagai seorang yang berjaya. So hustle culture ni boleh digunakan untuk menggambarkan apabila seseorang itu mempunyai satu pekerjaan tetapi bekerja berterusan atau lebih 13-14 jam sehari, atau apabila seseorang itu mempunyai 2-3 pekerjaan atau perniagaan secara serentak. Okay? Jadi penggunaan teknologi yang membolehkan kita bekerja di mana jua, di pejabat, di rumah, di kafe, di destinasi pelancongan, ni macam saya ni, menggalakkan lagi generasi sekarang untuk bekerja setiap masa. Jadi anggapannya ialah seolah-olah seorang yang bekerja kuat, kerja overtime, merupakan seorang yang produktif dan sedang menuju ke arah kejayaan dalam kerjaya dan kehidupan mereka. Tetapi, apakah sebenarnya impak hustle culture kepada seorang individu dan sebuah masyarakat? Itulah persoalan kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nash Idrus, host untuk episod ketiga dan terakhir rancangan Bincang dan Bangkang, dibawakan kepada anda oleh Permodalan Nasional Berhad sempena Minggu Saham Digital 2021. Pada awalnya, hustle dalam budaya kerja bermaksud sesuatu yang positif. You're hustling, moving, grinding. Sesuatu yang harus dilakukan setiap hari. Kalau dilihat dari segi bahasa, maksud hustle ni kesibukan, berasak-asak, gesa-gesa. Okey? Alright, soalannya, perlukah kita sentiasa sibuk setiap hari? Perlukah kita sentiasa tergesa-gesa? Sekiranya kita bekerja lebih daripada 40 jam seminggu, adakah itu bermaksud yang kita ni produktif? Adakah ia dianggap sebagai satu sukses, kejayaan? Saya bersama kita pada hari ini, kita membincangkan topik hustle culture ialah Encik Ku ZhenWei, Ketua Pegawai Operasi di Thoughtfull, sebuah aplikasi mudah alih untuk membantu mengurus kesihatan mental, dan Dr. Zokhri Idris, Pengarah Hubungan Luar di Institute for Democracy and Economic Affairs atau Ideas. Nah, untuk episod ini kita lebih bincang daripada Bangkang sebenarnya, sebab ZhenWei mungkin dari perspektif seorang individu dalam hustle culture dan Dr. Zokhri dari perspektif dasar sosio-ekonomi, individu dan sosio-ekonomi. Okey, selamat datang ke rancangan Bincang dan Bangkang kepada ZhenWei dan juga Dr. Zokhri. How are you today? Thank you so much for having me. Siapa dia? Thank you so much for having me. Of course, we're looking forward. Dr. Zokhri, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih sebab undang saya. Yap, looking forward. Okey, sebelum kita bermula, kita sedang menjalankan satu poll lagi yang kita mulakan semasa rancangan Salam Minggu pada jam 12 tengah hari tadi. Soalannya ialah, hustle culture satu-satunya cara untuk capai kejayaan? Is that true? Okey, kita dapat lihat sekarang ni hustle culture satu-satunya cara untuk capai kejayaan. Okey, 13 vote mengatakan ya, tiada kejayaan yang dapat diraihkan dengan kerja keras dari drive yang kuat. Yang kat bawah 123 vote tidak. Budaya keras. Tidak. 127 kata tidak. Budaya kerja keras tidak patut ditekankan sehingga memberi kesan terhadap kesihatan fizikal dan mental. Wah, big votes kat sana. Big gap. Tapi teruskan voting anda. Okay? Alright. Kita mulakan dengan bercakap dengan panel kita pada hari ini. Dan teruskan voting anda ya sampai ke hujung ini. Alright. Siapa tak kenal Elon Musk, right? Elon Musk juga seorang yang saya raikan. I also look up to him. Usahawan yang terkenal sebagai contoh utama budaya hustle culture yang sangat disanjungi. Memang dikenali sebagai seorang yang really hard working guy. Bekerja keras tanpa henti setiap hari, setiap masa, semata-mata untuk kejar kejayaan. Yes, tak kira industri sama ada bisnes atau kreatif, tak kira jawatan, bangga dengan gaya hidup yang mereka cukup sibuk ini. These are the hustlers.
Tetapi burnout atau lesu upaya merupakan satu yang amat berbahaya terhadap kesihatan mental. Betul, it's called burnout, right? Lesu mental. ZhenWei sebagai seorang dalam bidang kesihatan mental, boleh anda kongsikan definisi hustle culture di mata anda in your own words, dan apakah yang diperhatikan tentang fenomena burnout ini melalui komunikasi yang telah diterima oleh aplikasi Thoughtfull selama ini? Yeah, so I think definisi hustle culture dalam pandangan saya adalah satu anggapan bahawa kejayaan cuma boleh dicapai melalui hard work, just hard work alone, and the number of hours that you put in. And today in the digital era, ia seakan-akan kejayaan boleh dicapai dalam masa yang lebih singkat. So everything needs to feel very, very instant, right? So the perception of glorifying hard work and working 80 hours. Elon Musk is very famous for wanting to work 80 hours. But what we don't realize is how smart these people are in using their time and what they do within that 80 hours. And one thing is that is different about some of these people that claims to work very hard is that there's something that's very different about them is that the purpose of why they're working very hard is also very, very different as well. And that's why they can go on for on and on. And we talk about burnout, what we've observed, as part of Thoughtfull's aplikasi is really that, it's really a very serious issue, and people that comes to us from the corporate world are also talking about the same thing as well. It is really throughout a long period of time, working for such a long time, they are no longer able to cope with the same load. Like you talk about the asas and things like that, it's really throughout the time, and they can no longer cope with that. So that's really hustle culture and burnout, and happy to kind of share about how do we talk about burnout in further detail later as well. Yeah. Thank you ZhenWei. Kita tanya kepada Dr. Zokhri pula, apakah erti hustle culture kepada anda dan apa pendapat anda tentang adakah fenomena ini semakin berleluasa dan adakah berkait rapat dengan keadaan situasi ekonomi sekarang ataupun adakah ia satu pilihan oleh seseorang individu? That's why they're doing this hustle culture. Terima kasih kerana undangi saya. Seperti yang ZhenWei katakan tadi adalah budaya berasas-asas. Cumanya apabila kita melihat kepada budaya ini menjadi satu obses kepada masyarakat kini untuk menilai dari segi kuantiti, menilai dari segi nilai, apakah bentuk pekerjaan ataupun kualiti yang ingin mereka capai. Jadi apabila kita letakkan nilai sebagai satu kayu pengukur kepada input dan output kita, jadi di situlah hasil culture ini bermula. Contohnya, berapa jam yang perlu saya lengkap untuk bekerja, berapa sales yang perlu saya lakukan, berapa outreach, berapa liking dalam Facebook saya. Ini adalah dasar-dasar kuantitatif yang menjadikan hasil culture itu sebagai satu budaya. Kita bergerak kepada nombor tetapi bukan dari segi kualiti ataupun kualitatif. Itu yang pertama yang saya lihat. Yang keduanya, obses masyarakat dalam hasil culture ini adalah kerana kita menilai kejayaan itu juga dari segi kuantitatif. Kita tidak menilai kejayaan dari segi kepuasan hidup, dari segi kebahagiaan dan rasa kecukupan, tetapi kita menilai hidup ini berasaskan kepada satu perimeter nombor, nilai semata-mata. Jadi itu yang memulakan hasil culture ini di Malaysia. Ada banyak faktor sebenarnya, Nash. Kita melihat juga apabila COVID-19 ini melanda, apabila banyak ekonomi dan perusahaan yang jatuh merudum, maka timbul satu kerakusan ataupun sikap berlumba-lumba untuk mendapatkan apa yang mereka telah hilang. Jadi sikap kerakusan inilah yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam kita bekerja dan dalam kita mendapatkan output. Apabila kita bekerja dari rumah, sentiasa ada rasa apa sebenarnya yang tidak cukup lagi untuk kita buat, apa lagi yang perlu kita tambah, sedangkan kadar produktif itu bukan dikira dari segi nilai semata-mata, tetapi dari segi kualiti dan mutu persembahan. Dan manusia ini relatifnya seperti kadar keupayaan kita itu juga bergantung kepada kemampuan kita. Kita bukan seperti mesin ataupun robot yang sentiasa bergerak. Itu pun robot perlu dihentikan. Tapi manusia ini ada satu tahap di mana ia perlu berehat dan ia perlu berhenti untuk menjana semula kualiti dan mutu persembahan mereka. Dan inilah yang saya lihat dalam situasi ataupun fenomena hasil culture. Secara kita tidak sedar,
kita ada satu sikap obses untuk mendapatkan sesuatu dari segi nilai, bukan dari segi kepuasan, bukan dari segi kemampuan kita atas seorang manusia. Very interesting. Very interesting. Soalan, saya ada banyak soalan nak tanya. Okey, kita pergi kepada ZhenWei dulu. Apakah kesan atau impact, what's the impact of hustle culture ni kepada seseorang punya mental health? Okay, short and long term. So I think there are a lot of studies out there that talk about hustle culture and the impact on kesihatan mental. And actually, it is known that 70% of entrepreneurs or kalau orang yang ingin memulakan perniagaan, 70% of the time they are actually affected by some form of mental health issues. Whether it's mild, moderate, or severe. But 70%. 70%, yes. And 30% of them would actually face some form of depression. So I think it is what Nash has mentioned around the obsesi dengan nilai quantity, right, and also the quantification. Tapi the thing about that is that it almost feels like no matter the cost, no matter what sacrifice I need to make, that is what I want to do, and that's why it's no surprise that 70% of the time they do actually face some form of mental health challenges, and burnout is actually one major one that they face, right? And we talk about burnout. Essentially, what that basically means is that they will be facing symptoms such as things that they used to be able to do, they're not able to do anymore. They no longer they're able to sustain it. They rasa isolated ataupun jemu dengan segala-galanya. Things that they used to enjoy, they no longer enjoy anymore. Right. Things, for example, it takes them way longer time to accomplish things. Benda yang saya boleh siap dalam 1 jam, tiba-tiba saya perlukan 3 jam ataupun 4 jam, right? And kelesuan is one of them, right? Being very, very tired and being very anxious. So there ada banyak tanda-tanda yang physical actually. Like for example, I myself have suffered from burnout, a couple of years ago. And apa yang saya alami adalah, dari segi gastric, for example. I went to the hospital because I don't know what's wrong with me. I thought it was just gastric and migraine, but turns out when the medical report comes out, there's nothing wrong with me. The only explanation is actually stress. And that's actually throughout time, right? So kami semua ada tekanan, we feel anxious all the time. But really, what is the difference is that if you try to do this, across a long period of time, that's where it becomes, very, very unsustainable. And what is very interesting and, very interesting about hustle culture is, if you look at the very highly productive people, most of the time, mereka semua ada pasukan. They never go alone. Like for example, the founders of Google, right? It's 2 of them. It's very rare that all these very successful companies, they actually do it alone, right? For example, Facebook, Mark Zuckerberg is very famously known, he started alone. But most of the time, all these successful people, they start with a team, right? And that's why we don't realize that, a lot of time, it's not about just hustling, but it's about, how you spend your time as well. For example, there is this law called the Parkinson Law, for example. What it basically does, kalau ada satu kerja yang kamu bagi masa 1 minggu untuk complete, right? So for example, if you give me a task and say deadline 1 minggu, and then you give doctor same task, deadline dia 3 hari, we will get it done, right? Tapi saya ambil masa 1 minggu, he will take time 3 days. So basically what it means is that if you just obsess with the amount of hours that you do your work, you will forget about everything else and you will sacrifice everything else dari segi kepuasan, and you actually really need to rest so that you can grow. It's the same thing as our physical health as well, right? Because we know that after you pergi gym and all that, you need to rest so that you can get stronger, right? So dari segi kesihatan mental yang sama juga, if you really want to chase after the big achievement, the truth is you need to rest so that you can grow. So that is the reality of kesihatan mental and why it is very important on looking at how you use the time rather than being obsessed about how hard you work and how many hours you put in. Yeah. Very, very interesting sebab it's like what if saya sangat suka buat apa yang saya buat. Like I love editing videos, blah 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 blah. It becomes like I love it. Saya tak kisah 13-14 jam pun. Like tapi saya tak faham yang am I hustling
But saya rasa benda tu gives me so much kepuasan. Will that create burnout? I'm talking about myself. Yeah. Because at one point, I'm at a point where right now, I really love what I do. Yeah. So, do I have to stop? Dari segi tanda-tanda physical, you will realize that at one point your body is telling you that I cannot keep up anymore. Oh, there will be a... There will be a time where your body will tell you that I cannot keep up anymore, even though mentally you are very sharp, just like how Elon Musk is able to go 80 hours, right? Mungkin your purpose is very clear. You are obsessed with achieving the problem solving and things like that. And that's not necessarily a bad thing, like what Doctor has mentioned around dari segi kepuasan. But I think that it is just physically impossible for your body to keep up all the time, and there will come a time where we all just need to rest and kita perlu rehat sebelum kita meneruskan perjalanan. Because we need to see this as in hustle culture, right? There's a saying around like is it a finite race or is it an infinite race, right? Adakah is it a sprint or is it a marathon? Yeah. So if we want to run far, runners all pace themselves, and so why are we not pacing ourselves? To what end are you running? So there will come a time where you need to pace yourself and you need to rest in order for you to grow. Yeah. Yeah, you need, macam going to the gym, you need that rest for the muscle to develop. Recovery, right? Recovery. For the muscle to build back, Yeah. Baik. Okay, Dr. Zokhri, sebagai individu, especially kalau mereka adalah founders dan mereka suka bekerja, contoh saya lah. Jadi ia menjadi satu norma dalam syarikat mereka. Dan adakah pentingnya sokongan dari majikan atau bosses penting untuk address masalah ni? Because dia menjadi satu budaya dah dalam syarikat tu. Well, we're hustling, right? So, apakah antara langkah-langkah yang majikan boleh buat supaya memastikan yang their people tidak burn out, dan they can become sustainable over long term? So this is prevalent lah in certain companies kan? Terima kasih. Saya nak sedikit ulas tentang contoh Nash tadi, nak bangkang sedikit lah. Memang kita rasa puas bekerja. Kita rasa seronok nak edit video. Tapi yang macam ZhenWei katakan tadi, badan kita akan memberikan satu message bahawa kepuasan minda kita itu tidak diterjemahkan dengan kebolehan badan kita sendiri. Dan ini kita tidak sedar. Orang kata is very unconsciously in our mind, that kita sebenarnya tidak sedar yang kita sedang melebihi kemampuannya. Itu yang bahayanya sebab kita tak tahu perimeter dan keterbatasan kita sebagai manusia. Nah, dari segi soalan tadi, kita kena faham bahawa dari aspek gig ekonomi, bila gig ekonomi kita ada startups, kita ada syarikat pemula ini, memang tidak ada batasan untuk mereka bekerja dan tidak ada satu batasan untuk mereka mengaut keuntungan. Ia adalah satu benda yang infinity. Sejauh mana syarikat-syarikat startups ini ingin bekerja, itu adalah satu yang infinity yang harus diletakkan oleh syarikat itu sendiri. Right. Ini yang bahayanya sebab kita tidak sedar dalam kita bekerja, kita meletakkan satu limit ataupun satu batas yang tidak boleh kita capai. It is a limitless ambition. Bila ia adalah satu limitless ambition, badan dan otak kita tidak dapat register bahawa ini bukan lagi di luar kemampuan kita. Dan gig ekonomi inilah, ini antara, bukan saya nak kata keburukan gig ekonomi, tetapi ini adalah salah satu tanda-tanda yang harus kita berhati-hati apabila negara ingin melangkah ke gig ekonomi. Kerana gig ekonomi ini dia tidak ada batas bekerja. Startups ini dia tidak ada waktu bekerja. Kadang-kadang boleh tengah malam, boleh tengah pagi dan sebagainya. Jadi pentingnya dekat sini, syarikat-syarikat startups ini mengenal pasti apakah objektif ataupun pencapaian jangka pendek dan jangka panjang. Dia kena seimbang. Macam yang ZhenWei cakap tadi, dia kena seimbang. Ada short term dan ada long term. Kita tidak boleh terus langkah kepada long term kalau kita tidak bina asas-asas yang terdahulu. Jadi langkah apa yang majikan boleh lakukan? Pertamanya, kenal pasti apakah pencapaian jangka pendek dan jangka panjang. Sesuaikan pencapaian itu dengan kapasiti tenaga
tenaga kerja, kapasiti syarikat dan sentiasa orang kata berbincang sesama ahli syarikat bagaimana untuk kita mengenal pasti lagi kebolehan kita. Dan kreativiti ini bukan diukur dari segi jumlah jam kita bekerja, jumlah jam kita menghadap laptop, jumlah jam kita berbuat kerja dan sebagainya, tetapi inovasi dalam gig ekonomi ini akan terjana apabila ada keseimbangan mental dan fizikal. Elon Musk antara sebab lain yang kita boleh lihat adalah daya kreativiti beliau. Betul beliau bekerja rajin, tetapi kreativiti itu juga yang harus kita jana, dan kreativiti ini tidak boleh terjana apabila manusia ini konsisten ataupun berterusan dalam melakukan rutin seharian atau bekerja. Saya ada pengalaman dengan Tony Fernandez yang sebenarnya he's super hustler, tapi dia suka take time off. Dia main hoki, dia play sports, he goes to the gym. Dan for me, he takes the time off. I kenal because sometimes he messages these people say, I'm thinking about this. But I think itu antara benda-benda yang memastikan supaya beliau tidak burnout. So kepada ZhenWei, tadi kita cakap tentang the science of burnout, right? Apakah antara tips-tips untuk kita buat supaya kita dapat mengenali apakah benda-benda atau signal-signal awal untuk mengetahui burnout, dan bagaimana untuk seseorang itu mengetahui jika beliau dalam keadaan mental health situation or issue? Maybe you can share. Yeah, so I think it's number one important to recognize that mental health is something that everybody has. It's just your condition, whether your health lah, macam physical health, how good is your condition, right? Mental health is mental health, kan? Yes. Kesihatan mental. It's Semua not ada like level dia. you have mental health, but I don't have mental health just because I'm more stressed, So everybody has mental health, and it's really about the level and how healthy you are in managing it, right? So when you are, we talk about early signs of burnout, it's really something that I've just shared earlier in terms of like number one. If let's say, like for example, you are facing intense emotion, especially anxiety, and feeling sad or depressed or not hopeful about things for a prolonged period of time, right? So we're talking about for months, you are feeling the same way every single day. Masa saya bermula kerja, tiap hari saya pun rasa dia tak ada harapan untuk saya berasa saya berkebolehan. I feel not able. I don't feel good about myself. I don't feel confident at all. If you've been feeling like that for months, that is an early sign. That is a sign of burnout already. Yep. Number two, physically speaking, if you're feeling the kind of physical symptoms like I mentioned, gastrics, migraine, and you've done all the checkups, you're eating normally, right? There's nothing wrong with your diet and things like that, but you're still feeling all this. That is an early sign of burnout as well, because your body has been being pushed to the limits for months. So those are another sign. The third sign is really that you start to feel very detached from everything else. Nothing else interests you. You just feel very tired all the time for months. So obviously, from time to time, we all feel tired from work, but it's really prolonged period of time. That's where you start recognizing the signs as well. So things that you can do, right? So there are things that you need to do before you burn out. Like for example, you mentioned about Tony Fernandez. He's taking breaks. He's taking care of his physical health, and he works out so that the kebolehan physical boleh mencapai level yang sama dengan kebolehan mental, right? So similarly, we need to make sure that there is actually a routine that you follow. So one of the tips is that in hustle culture, what do we like to say? We say we don't have time. But the reality is, you need to make time. And the tips is that kalau you're used to using calendars, on your phone sekarang kan, semua orang ada telefon pintar sekarang. You need to schedule time. So kalau nak masa untuk bersukan ataupun masa untuk tengok TV saja, so that you can detach from work, put it inside your calendar, half an hour, 15 minutes. Kalau if it's not in your calendar, some say it doesn't happen, right? So it works for me personally because it is a conscious thing that I schedule the time, right? So you need to make sure that those kind of habit is in place early before you hit the burnout.
But the moment you hit burnout, obviously one of the things that you can do is really take time off, obviously, but that doesn't solve everything. Self-care, when you hit the burnout stage, doesn't help everything. You also need to consider what is your priority. What is your goal? What is the value that you're trying to chase, so that you can reframe what is it that you're facing currently? Because if you ask the wrong question, you get the wrong answer, right? So it's very important for you to continue on your hustle journey to really reframe what are you going after, so that you can properly plan it. And the last thing is really that if you really are experiencing the signs of burnout, reach out to a mental health professional like a counselor or a clinical psychologist, because you really don't want to reach a stage where you will need further intervention, like for example medication and things like that, because you can talk to a counselor to manage all these mechanisms before it hits more severe. One thing that we don't realize is that because stigma kesihatan mental sangat tinggi, we all thought that mental health is all about medication, but in actual fact you can talk to a counselor or a clinical psychologist dalam bentuk membina daya tahan. Right? It's about building resilience. It's not so much about a very serious clinical thing, right? So Thoughtfull Chat, for example, is our application that you can talk to a mental health professional, and dia cuma messaging saja. You don't have to see the person. Why not? It's very simple. You don't have to drive to a different place, right? So there's so many new innovation today that will allow you to actually take care of your mental health, even though you don't have don't have time lah. Fantastic, thank you. Thank you. Sebenarnya saya pun pernah mengalami these issues sebab I was founding my business super hardcore and I experienced all that. I had a breakdown, anxiety dan semuanya, dan dapat rasa semua, what's going on with my life? Rasa macam hidup ni tak ada tujuan lagi dah. So I took a big break. Everything has to stop, and I took a big break. Nash, because without you, then everything else is meaningless, isn't it? Right? Yeah. Because you're building a business, trying to be successful, obviously for personal satisfaction, maybe for your family, for someone else, in your life. But without you, everything is meaningless. So really need to take the handbrake and really have the courage to do that. Because it really perlukan, the high level of courage and keberanian sometimes to do that when you're already facing so much pressure from everywhere else. So the good news is I got support from all the other founders dan juga the family. So Dr. Zokhri, one last word from you, maybe what should we be wary about when it comes to mental health? Or how should we move forward with this untuk semua our audience? Sebab saya bercakap daripada Ideas Malaysia, dari segi pembangunan dasar sosioekonomi, kita kena sedar bahawa kesihatan mental ini adalah salah satu benda yang integral dan penting dalam setiap pembangunan dasar di negara kita. Kerajaan telah mula menyedari dengan menyediakan peruntukan 70 juta dalam bajet yang lepas. Ada juga yang berhormat Menteri Kewangan mengatakan digital nomad sebagai satu bentuk ekonomi yang baru di mana kerajaan akan menyediakan fasilitas yang cukup untuk kita bekerja secara selesa dan bebas. Jadi dari segi pelaksanaan dasar itu yang penting, bagaimana setiap individu dan organisasi ini akan menterjemahkan dasar kesihatan mental dalam setiap langkah ataupun tindak tanduk syarikat mereka. Itu yang penting. Kerajaan telah sedar dan menyediakan peruntukan. Maka organisasi yang besar ini juga harus menyambut baik apa yang telah diperuntukkan oleh kerajaan untuk melaksanakan satu internal audit mereka sendiri. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, kita kena sedar bahawa dalam setiap pembangunan sosioekonomi ini, the sustainability ataupun kemapanan itu adalah satu yang penting. Kita berbicara tentang the sustainability development goals. Ini semua termasuk dalam pembinaan kesihatan mental, fizikal dan sebagainya. Jadi saya rasa dari segi pengkaji dasar-dasar di negara ini, kita harus lebih menggiatkan lagi untuk melaksanakan dasar-dasar yang menterjemahkan kesihatan mental di dalam setiap dasar yang sedia ada. So
mental health is not a policy on its own, but is actually distributed equally to all policies, regulations, the way as well as the structure. Barulah kita boleh membudayakan satu cara yang bekerja yang menghargai kesihatan mental, bukan dari segi nilai material dan ekonomi semata-mata. Saya sangat setuju. It's like institutionalizing mental health in every organisation dan syarikat. Awesome. Okey, terima kasih kepada Encik Ku ZhenWei dari Thoughtfull dan juga Dr. Zokhri Idris dari Ideas kerana bersama kita di episod terakhir rancangan Bincang dan Bangkang. Terima kasih juga kepada penonton di rumah. Ingat bahawa anda boleh menonton semula apa yang anda saksikan sekarang ni di MSD, di Facebook dan YouTube, termasuk episod pertama, kedua dalam Bincang dan Bangkang. Teruskan bersama kami dalam Minggu Saham Digital dan jumpa lagi pada masa depan. Saya Nash Idrus. Terima kasih dan Assalamualaikum.